बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटियो बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लिखो अस लेसन नंबर 2 जोग्राफिया। लेसन लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। अमुक लिखो अस क्वेश्चन। आज गोडनुक क्वेश्चन अमुक क्वेश्चन लिखियो तुम वो किताब पे लिखो तुम क्वेश्चन तो बह लिखना अमुक आंसर। गोडनुक क्वेश्चन विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन। दपा तुम वन सो तुम मेन क्लाइमेटिक फैक्टर यम रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सोयल फॉर्मेशन खतर। अत आंसर टेम्परेचर एंड precipitation are the main climatic factors responsible for soil formation. यह soil formation यानी मिस बनाने खतर हसा चीज हसा मेन climatic factor। अ गो टेम्परेचर बे precipitation। मेन climatic factor अमुक यानी सोयल फॉर्मेशन यानी जो फैक्टर अमुक रेस्पॉन्सिबल सोयल फॉर्मेशन कुस कुस टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। पचा दुयम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 अमुक दुयम पार्ट। राइट एनी टू रीजनस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। तुम वनो सो रीजन वजूहत वनो सो तुम यम सत आजकल लैंड डिग्रेडेशन गसान। अत आंसर देयर आर मनी फैक्टर्स विच लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। यानी इस ज़मीन हालत बदलान अत चीज़ जिम्मेदार। गोडथ अत मेन फैक्टर विच लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड यम सत लैंड डिग्रेडेशन गसान। बोथ इमो मज कि नेचुरल तो कि ह्यूमन फैक्टर यम सत डिग्रेडेशन ज़मीनस गसान। अत मज गोडनुक पार्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ओवर ग्रोइंग डिमांड इज द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन टुडे। यानी इस सोन ज़मीन आज कम गसान। वुचान कि आज तूत ज़मीन रूदमुत कह यूत ब्रोट आसान उस। अमुक गोडनुक यानी फैक्टर ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ान एंड देयर ओवर ग्रोइंग डिमांड बे तिहज डिमांड ज़्यादा यानी यीज पॉपुलेशन आज तिहज ज़रूरियात ज़्यादा मेन रीजन लैंड डिग्रेडेशन आजकल। दुयम अत मज डिफॉरेस्टेशन इज द अनदर मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन गो कि यम कुल लागान कह यह दुयम वजह। यानी गोडनुक वजह लैंड डिग्रेडेशन कि ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रो गसान बे तिहज डिमांड ग्रो गसान यह रीजन अमुक। दुयम डिफॉरेस्टेशन दुयम रीजन लैंड डिग्रेडेशन। पचा त्रीम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तुम वन सो लैंड यह क्या इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मान। लैंड इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज लैंड हसा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मान तिकाज अत गोडनुक वजूह इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट माइनिंग पॉस्चर्स एटसेट्रा। चूँकि यह ज़मीन यह मुख्तलिफ चीज़न खतर यह सा यह यूज़ कर इस्तेमाल कर। मिसाल के तौर अत मज एग्रीकल्चर ज़मींदारी करान जंगल कुल लागान माइनिंग करान पॉस्चर करान तो अम वजह यह ज़्यादा यह सा रिसोर्स मान इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। दुयम पॉइंट अत मज ह्यूमन बीइंग्स मेक देयर हाउसेस एंड लिव ऑन इट and also it provides most of products they need like food, wood, etc. दोयम चीज़ यम ते इंसान पन मकान बसन खतर पन मकान ज़मीनस पे बनावान
تہٕ بیٚیہِ چھِ یِمَن پرٛووایِڈ گژھان واریاہ پرٛوڈَکٹٕس اَمی زٔمیٖن منٛز یَتھ منٛز فُڈ چھُ وُڈ چھُ وغیرہ یعنی سون کھٮ۪ن چیٖزٕکۍ چیٖز چھِ یا یہِ ہسا یہِ اَسہِ یہِ ہسا یہِ کھیوٚن چھُ اَسہِ بَسنہٕ خٲطرٕ لٔکٕر چھِ ضوٚرَتھ وُڈ چھُ وَنان لٔکرِ زِنِس یہِ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ یہِ چھِ أمِس زٔمیٖن منٛز حٲصِل گژھان ترٛیٚیِم پویِنٛٹ چھُ ہیوٗمَن بیٖنٛگٕس سٮ۪ٹ اَپ دِیَر اِنڈَسٹرٛیٖز بُلڈ روڈٕس اینٛڈ رَن اَدَر کوٚمَرشَل ایٚکٹِوِٹیٖز ترٛیٚیِم چیٖز چھِ کہِ یُس یہِ زٔمیٖنَس چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اِنسان چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِنڈَسٹرٛیٖز بَناوان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ روڈ بَناوان اَتھ منٛز چھِ أسۍ باقٕے چیٖز یِم تہِ اَسہِ کَمَرشَل یعنی پنٛنہِ ضروٗرت خٲطرٕ آسان تِم چھِ أسۍ اَتھ منٛز اَتھ پٮ۪ٹھ بَناوان پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز ژوٗرِم کوسچن چھِ اَتھ منٛز name any 2 steps that government has taken to conserve plants and animals تُہۍ ؤنِو سا گورمٮ۪نٛٹَن کٕم 2 سِٹٮ۪پ چھِ تُلمٕتۍ ییٚمہِ سۭتۍ پٕلانٛٹٕس تہٕ اَنِمٕل کَنزٲرٕو چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ بَچٲیِتھ چھِ ہٮ۪کان in order to conserve plants and animals government has taken a few steps as given head دَپان گورمٮ۪نٛٹَن یِم ہَسا 2 سِٹٮ۪پ چھِ تُلمٕتۍ اَنِمٕل تہٕ پٕلانٛٹ بَچاونہٕ خٲطرٕ تِم ہَسا چھِ نۄم گۄڈنیُک چھُ مٔنی نیشنَل پارکٕس وایلڈ لایف سینٛکچُریٖز بَیوسِفِیَر رِزٔروٕز ہیو بیٖن اِسٹیبلِشٕڈ ٹُو پرٛوٹیکٹ اینٛڈ کَنزٲرٕو وایلڈ لایف تہٕ گورمٮ۪نٛٹَن ہَسا چھِ نیشنَل پارکہٕ چھِ بَنایمَژ وایلڈ لایف سینٛچُریٖز چھِ بَنایمَژ یَتھ منٛز وایلڈ لایف جانوَر چھِ یِوان تھاونہٕ تہٕ بَیوسِفِیَر رِزٔروٕز چھِ آمٕتۍ بَناونہٕ تاکہِ ہیز بیٖن اِسٹیبلِش آمٕتۍ بَناونہٕ ٹُو پرٛوٹیکٹ کَنزٲرٕو وایلڈ لایف تہٕ یَتھ منٛز یِم کَنزٲرٕو وایلڈ لایف یِن بَچاونہٕ دوٚیِم پویِنٛٹ چھُ اَتھ منٛز اِن اِنڈیا کِلِنٛگ آف لاینٕز ٹایگٲرٕز ڈِیٲرٕز گرٛیٹ اِنڈیَن بوسٹٲڈ اینٛڈ پیٖکاکٕس ہیو بیٖن بینٕڈ دَپان یِم ہَسا ہِندُستانَس منٛز ہَسا چھِ بیٛاکھ چیٖز ہَسا چھِ کوٚرمُت ییٚتہِ یِم ہَسا لاینٕز چھِ ٹایگٲرٕز چھِ ڈِیَر چھِ گرٛیٹ اِنڈیَن بسٹٲڈٕس چھِ پیٖکاکٕس چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ مارنَس ہَسا چھِ آمٕژ گورمٮ۪نٛٹَن تھوٚومُت بین مارنَس پٮ۪ٹھ